Tini sini IPFT Tripralen Andolon no tahakrak ketusan merupakan tini Kangrai edisi bilis ake dainsora edisi bilis ni sini Tripramotha takurau IPFT ni Tripralen ni movement समर्थन ke tini sini pota kata lapaiha bari ke kakcang matong jomao Kangrai ni sui poribar 22 votar ake dainsora kausabani 2 poribar 4 votar jomao 8 family 26 votar IPFT ni potaka tola tinio hafaiha aro ke brongsa ko aini khakchamo ya payo tin IPFT Kanchanpur division party IPFT ni division president ake 10 da block ni vice chairman ni ongye ang joto ini phene rongsa ko aini khakchamo ya payo tini brown rekete biskango Kangrai edisi bilis dainsora edisi bilis ketini purbo satnana edisi bilis ke jang monusulita edisi bilis tre ropono Tripramotha khetone rota o chungmai jogajuk khetong IPFT ni boiman thaima IPFT ni andolon yake tini 19 দফা জনজাতি যে এডিসি এলাকাত থাং তটমানি পান্ডাও যে আন্দোলন বন আন্দোলন ছাড়াও চিনি থানমানি লামাক্রুই আর বইমান ফাইমানম চি ফাইনি হে তাও বামা চুংবে ক্রং দং আর তিনি ফাইনে রসা কাপন আইন বাড়ি খাকজাম রিও গে যতন হামবাই IPFT আইউলাও চিনি Tripralen লে ফিফি দয় মাইনি তো খাকজা হা